kalo tile 18 tɛmɛnen jamana kuntigi tun tɛ Mali bolo tuma min Ibrahim Boubacar Keita ale ka fanga min paruna sɔrɔlasiw fɛ n'o kɛra wulikajɔ kɔfɛ wulikajɔ min kɛra faraɲɔgɔnkankulu dɔ fɛ n'a bɛ fɔ o ma ko M5 RFP o M5 RFP in kabini juin kalo tile 5 tɛmɛnen olu tun farala ɲɔgɔn kan ka wulikajɔw boloda o wulikajɔ tun ye fɛn min ye ko Ibrahim Boubacar Keita ka fanga tɔ kɛra min ye ni dabali ni fɛɛrɛ ma tigɛ min b'a to o tiɲɛni bɛ bɔjɔ ko jamana in tun tɔ tora dili tɔgɔ minnu ye ko dili tɔ ninnu bɛɛ lajɛlen natigɛ o de tun y'u ka wulikajɔ kun ye o wulikajɔ in furancɛni kɛr'o la a nana gɛlɛya waati min farafinna tilebiyanfan jamanaw n'a bɛ fɔ a ma ko CEDEAO o CEDEAO tun ye cɛfɔ ni kanbɛn laɲini kɛ Ibrahim Boubacar Keita ani maa murutili ninnu ni ɲɔgɔn cɛ o murutili de sa o bilabaliya diɲɛ don o don dɔ bi fara gɛlɛyaw kan n'o gɛlɛya yɛrɛ a nana sɔrɔ fɛn min fɛ juillet kalo o tila ka kɛɲɛ na kow nana gɛlɛya kosɛbɛ o kɛra sababu ye ninnu ye murutili walew boloda n'a bɛ fɔ a ma ko désobéissance civile o désobéissance civile ni o senfɛ sa min ye Badalabugu ye ani Bamakɔ yɛrɛ ka kɔn o yɛrɛ ɲɛ wote minnu n'o tun kɛra n'o ye député bulonsigi ye o député bulonsigi gɛlɛya dɔw sɔrɔla la ni mɔgɔ dɔw nin tora a ko la Sikaso o min ye Bamakɔ yan ye sa o désobéissance civile ni senfɛ mɔgɔ dɔw nin tora sɔrɔlasiw jamana finitigi dɔw o ni jamanaden wɛrɛw olu nana se ɲɔgɔn ma mɔgɔ minnu nin tora senfɛ u y'a jate ka taa fo mɔgɔ 20 di kɔ la o de laban nana fori uti kalo tile 18 tɛmɛnen ni sɔrɔlasi dɔw ni sɔrɔlasi ninnu nanu tɔgɔ da ko comité national de salut public k'olu farala ɲɔgɔn kan fasodenya na jamana in bɛ kisi cogo min o sɔrɔlasi ninnu fanga de tun b'olu bolo kabini utukalo tile 18 tɛmɛnen nka jamana kuntigi tun tɛ yen jamana ɲɛmɔgɔ tun tɛ yen o ko o jamana ɲɛmɔgɔ de sugandira n'o ye bandaw ye o bandaw ni sɔrɔlasi kɔrɔ don a ye jamana marabolo ɲɛmɔgɔya kɛ o dantigɛli de kɛra colonel Asimu Koyita fɛ a yɛrɛ ka fɔli la ko ninnu u ye kulu dɔ sigi kulu in de ko k'u hakili jagabɔ k'a lajɛ bɛn bɛ se ka kɛ mɔgɔ min kan ka kɛ furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ye o ko min ye colonel Asimu Koyita ye min ye colonel bandaw ye o bandaw de furancɛ fanga in kalifaraw la san 1 ani kalo 6 nin ye colonel major ye min bɛ lafiɲɛbɔ la si bɛ san 70 la bi ale de sugandira o kulu in fɛ ko kulu o de y'a sigi kalo in septembre kalo tile 21 tɛmɛnen Asimu Koyita ka fɔ la mɔgɔ 16 olu de y'a sugandi o mɔgɔ 16 la 7 o ye sɔrɔlasiw ye maa 2 o ye M5 RFP mɔgɔw ye jamana foroba mɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan kuluba min bɛ yen n'o ye conseil national de la société civile olu ka mɔgɔ 1 denmisɛnninw ka kafotɔn min bɛ an fɛ Mali kɔnɔ n'o ye conseil national de la jeunesse o fana ka mɔgɔ 1 musow ka fara ɲɔgɔn kan tɔnba min bɛ yen n'o ye association des organisations associations et organisations féminines olu fana ka maa 1 baarakɛlaw olu ka sɔrɔnadon olu ye maa 1 de coordination des mouvements de l'Azawad k'olu ye mɔgɔ 1 de min ye plateforme ye des groupes armés olu fana ye mɔgɔ 1 de jamana ka kɛnyɛrɛye kunnafonila sɛbɛn min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko l'indépendant ale fana y'a jira k'a fɔ lujuratɔ minnu bɛ Mali kɔnɔ olu tɔgɔla kulu olu fana ye mɔgɔ 1 de o ni jamakulu de k'o de ye maa sugandi an ka Asimu Koyita yɛrɛ lamɛn a ye kuma ninnu fɔ nanzarakan na kununko an ka dunkibaru kɛnɛ kan n'an tun y'a bayɛlɛma bamanankan na colonel Asimu Goyita a ye min fɔ sɔrɔlasi ninnu minnu bɛ yen n'u ye Ibrahim Boubacar Keita ka fanga minɛ olu ka kulu ɲɛmɔgɔba don nka ale yɛrɛ fana sugandira koyi k'ale kɛ jamana kuntigi dangan ye a bɛ fɔ min ma ko chef d'état n'o de ye faso ɲɛmɔgɔya kalifalen don min na colonel major bandaw ani ale yɛrɛ colonel Asimu Goyita a ye kuma min fɔ kununko nanzarakan na o filɛ nin ye patriote. Faso jamanadenw. Il est de cela un mois face à la grave crise socio-politique économique. A bɛ kalo 1 ɲɔgɔnna bɔ bi gɛlɛyaba min ni a ɲɛw tun ka misɛn jamana in kɔnɔ yan. Sécuritaire. Lakanako la.
et sanitaire kɛnɛyako la qui traversait notre pays. ni an ka faso Mali tun b'a gɛlɛya ninnu kɔnɔ. Les militaires regroupés au sein du CNSP Sɔrɔdasi minnu n'u farala ɲɔgɔn kan CNSP la faraɲɔgɔnkulu min nakun ye n'a nakan ye jamana in a kisili ye. ont décidé d'intervenir pour éviter le pire à notre pays. Olu tigɛra kan ka u nin don nin ko in na faso bɛ se ka kisi cogo min ka bɔ kɔlɔlɔ juguw ma. Soucieux de la cohésion sociale, hami min bɛ yen n'o ye jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ kunsigi bɛnsigi la ko to ɲɔgɔn t'a la. et de la participation inclusive de tous les Maliens, ani jamanaden bɛɛ lajɛlen o ni n'o da o bɛ se ka don faso jɔko kuma na ani jɔko wale la cogo min. pour une transition réussie furancɛ fanga min bɛ yen an bɛ k'an sago sɔrɔ maliko la et apaisée. basigi lafiya karama ni bɛn kɔnɔ. Le CNSP a pris le temps d'écouter les acteurs politiques anw sɔrɔdasiw an kɔni ye waati kɔnɔ ka jamana in kolatigɛlaw bɛɛ lajɛlen k'u lamɛn. la société civile, furubamɔgɔw les religieux, diinɛmaw les jeunes, denmisɛnw les femmes, musow ainsi que les Maliens établis à l'extérieur, ani maliden minnu fana sigi bɛ jamana kɔ kan tunga sigibagaw pour élaborer des termes de référence ka bɛn hakilina ni kuntilenna ni dabali ni fɛɛrɛ minnu n'u kan ka tigɛ an fɛ nin waati in na en vue d'une concertation cogo min jamanadenw bɛ se ka sigi ka ɲɔgɔn lamɛn bɛɛ k'i ta fɔ bɛn ka kɛ ko la nationale qui s'est tenue du 10 n'o min kɛra kalo tɛmɛnen in tile 10 au 12 septembre 2020 à Bamako. n'o kɛra kalo sɛbɛtanburu kalo in tile 10 fo ka se tile 12 ma Bamakɔ yan. Les 3 jours d'échange ont été révélateurs tile 3 kumaɲɔgɔnya ɲɔgɔn lamɛn in kɛra sabu ye a senfɛ d'une divergence de vues a nana ye k'a fɔ malidenw ka yeta an'u ka hakilinaw fɔmɛ ɲɔgɔn kɔ. des Maliens sur le type malidenw fɔ ɲɔgɔn kɔ yala cogo di de gouvernance à mettre en place fanga jumɛn ka kan ka sigi mali in kɔnɔ y'a furancɛ fanga in na pour la transition. min bɛ waatiw latɛmɛ yanni fanga kurasigi cɛ. Qui, pour une transition purement militaire, mɔgɔw bɛ yen olu yɛrɛ kɔni fɛ nin ye sɔrɔdasiw ka ko de ye nin kan ka di mali sɔrɔdasiw de ma olu de kan ka furancɛ fanga in baara kɛ. qui d'autre pour une transition civile, mɔgɔ wɛrɛw yɛrɛw bɛ yen minnu fana ko ayi dɛ nin ko man ka kɛ sɔrɔdasi ko ye a ye nin di jamanadenw ma olu ka furancɛ fanga in baara ninnu bɛɛ lajɛlen latigɛ. et ceux qui proposent une transition civilo-militaire. mɔgɔ wɛrɛw bɛ yen minnu ko ayi dɛ fanga in kɔni ka ɲi sɔrɔdasiw ani jamanaden tɔw de ni ɲɔgɔn cɛ furancɛ fanga in baara la. À chacun certainement ses raisons, car ni maa kelen-kelen ni maa sugu kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen n'u ka dalilu don sabu chaque proposition a ses avantages et ses inconvénients. mɔgɔ o ma n'i fɛ la fɔ nin ko la kuntilenna ninnu bɛɛ lajɛlen bɛɛ n'i ka dalilu don bɛɛ n'i ka tiɲɛ don wa tuma dɔ la gɛlɛyaw ni kɔlɔlɔw bɛɛ bɛɛ t'a la. Cependant, o n'a ta bɛɛ elles doivent être analysées dans un contexte global mali bɛ lahalaya min na sisan mali ka kan ka lajɛ ni ji ɲama jɔlen de ye ka ji jukɔrɔla ni ji sanfɛla in bɛɛ lajɛlen lajɛ en tenant compte de la crise multidimensionnelle k'a sabu kɛ gɛlɛya nasira ni bɔsira gɛlɛya minnu ni u ka ca kosɛbɛ faso in kɔnɔ ya bi et des principes de fonctionnement ani k'a lajɛ yala nin gɛlɛya nin ka kan ka lajɛ cogo jumɛn a ka kan ka ɲɛɲini cogo jumɛn dabali ni fɛɛrɛ jumɛn kan ka sɔrɔ a la yala o kan ka kɛ kɛcogo jumɛn na. de l'environnement international auquel le Mali a librement souscrit. sabu mali kelen tɛ layidu ni bɛnkan ni bɛnkola dɔw bɛ mali ni diɲɛ jamana tɔw ni ɲɔgɔn cɛ yala mali bɛ lahalaya min na bi ani o bɛnkan ninnu n'o taasira ninnu bɛ se ka ɲɔgɔn ta cogo min fɔ ɲɔgɔn kana sɔrɔ a la. C'est dans ce cadre qu'un collège a été mis en place. o siratigɛ de la kulu nana sugandi kulu min ni o bɛ ni o y'i hakili jagabɔ dabali ni fɛɛrɛ minnu kan ka sɔrɔ sugandili ni sira kan. Le dit collège est composé de o ɲɛmɔgɔya kulu ni minnu kɛra kulu ni sigibaw ye 7 membres du CNSP, anw sɔrɔdasiw mɔgɔ 7 2 représentants du M5 RFP, M5 RFP mɔgɔ 2 un représentant du Conseil national de la société civile, jamana dugulen n'u forobamɔgɔw mɔgɔ 1 un représentant du Conseil national des jeunes, mali denmisɛnw ka tɔgɔlakulu maa 1 un représentant des associations et organisations féminines, musow tɔgɔlakulu mɔgɔ 1 un représentant de la Fédération des personnes handicapées, lujuratɔw ni banabaatɔ minnu bɛ yen olu fana tɔgɔla maa 1 o tun sugandira un représentant des organisations syndicales, baarakɛlaw tɔgɔla hakɛ ɲinitɔnw olu ka maa 1 fana tun ye ni maa ninnu dɔ ye un représentant des mouvements signataires, kulu minnu bɛ yen
n'o ye marifatigiw ye olu ni minnu ni Mali bolonɔbila kɛ sɛbɛn na olu fana ka maa kelen. Un représentant de légitimité traditionnelle. An ka laadatigiw, dugutigiw, kabilatigi ɲɛmɔgɔw olu fana ka maa kelen. Et un représentant des Maliens de l'extérieur. Maliden minnu sigilen don tunga fɛ olu fana ka maa kelen. À l'issue de ces assises. O kunbɛn ni senfɛ. Assises de ce lundi 21 septembre 2020. Septembre kalo tile 21 tɛmɛnen ni nin kulu ni sigira u ye tɔnsigiw kɛ. Le collège a désigné des personnalités ci-après. Olu ɲɛmɔgɔya kulu de nana bɛn ɲɛmɔgɔ dɔw la minnu tɔgɔ filɛ nin. En qualité de président et vice-président de la transition. Furancɛ fanga kuntigi n'o bɛna kɛ jamana ɲɛmɔgɔ ye ani jamana ɲɛmɔgɔ dangan min n'o bɛna tugu la o maa fila ninnu tɔgɔ filɛ nin. Pour assurer cogo min olu bɛ se ka furancɛ fanga in mara kɛ. La mise en œuvre de la feuille de route. Bɛn kɛra minnu kan furancɛ fanga in kan ka minnu kɛ laɲini minnu kan ka kɛ Mali fɛ yanni ɲɛmɔgɔ sugandi bɛ kɛ o kan ka kɛ cogo min na o bɛ se ka waleya cogo min. La transition. Furancɛ fanga in kɔni. Président de la transition au Mali. Furancɛ fanga in a kuntigi n'o y'a ɲɛmɔgɔba ye. Monsieur Bandaw. O ye Bandaw ye. Vice-président de la transition. Furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ dankan o kuntigi dankan. Colonel Assimi Goïta. Colonel Assimi Goïta n'o ye ne yɛrɛ ye. La cérémonie de prestation de serment. Ninnu ka kalikasiɲɛ ɲɛmɔgɔya la o bɛna kɛ. Aura lieu le vendredi 25 septembre. Juma nata n'o bɛ bɛn septembre kalo tile 25 ma. 2020. San 2020. Tous unis pour la patrie. An bɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma faso ye. Qu'Allah bénisse le Mali. Ala ka duga Mali ye. Et protège les Maliens. Ala ka Mali tanga ka Mali kisi. Amin. An balimaw nin tun ye Colonel Assimi Goïta ye. Ale yɛrɛ de sugandira ka kɛ furancɛ fanga min n'o sigira o furancɛ fanga jamana kuntigiya jamana ɲɛmɔgɔya kalifara min na o ye Colonel Major Bandaw ye i n'a fɔ a y'a lamɛn cogo min. Assimi Goïta in n'ale ye sɔrɔdasi minnu ye Ibrahim Boubacar Keïta a ka fanga tɔlase in paron wulikajɔ ani murutili kɔfɛ jamanaden dɔw fɛ o ko yala nin cɛ in ko tuma ko sɔrɔdasi tɛ wa sɔrɔdasi jalatigiba yɛrɛ do koyi. Colonel Major Bandaw kɔni kabini nin kibaruya in fɔra jamana yɛrɛ ka foroba laseli bon na n'o ye ORTM ye faraɲɔgɔn kan kulu min bɛ yen n'u ko a ma ko Mouvement du 5 juin Rassemblement des forces patriotiques olu ye lajɛ balalen kɛ u ka daga la. Lajɛ in de senfɛ sa u ye kunbɛn min kɛ ko kibaruya min fɔra ko u ma tɛmɛ o tɛmɛcogo la k'a fɔ ko a fɔra k'olu ka mɔgɔ 5 k'olu ka maa 2 ni o ye M5 RFP mɔgɔw ye kulu min n'ale ka cɛsiri o jujɔna juin kalo tile 5 tɛmɛnen n'olu ko k'olu ye jamana kumabɔdenw ye olu ka murutili wale o de nana wolo Ibrahim Boubacar Keïta ka fanga in a tɔ paroni na sɔrɔdasiw fɛ u ko k'a fɔra k'a fɔ olu tun bɛ mɔgɔw la mɔgɔ minnu n'olu tɔmɔna u ka u hakili jagabɔ k'a ma sugandi maa min bɛna kɛ jamanakuntigi ye u kulu min n'a fɔra k'a fɔ k'olu tun sen b'a la k'olu sen tun t'a la u yɛrɛ ka fɔcogo la ko sɔrɔdasi ninnu b'a dɔn petu k'a fɔ malidenw u tɛ fitiriwaleya fɛ mɔgɔ minnu bɛ yen n'olu bɛ ka tugu sɔrɔdasiw nɔfɛ bi cu n'a tiɲɛna sɔrɔdasiw bolo diɲɛ don o don o maa kelenw de bɛ wuli k'u lagosi Cukɛli Kokala Mayiga fɛ sɔrɔdasiw bɛ ka baara min kɛ nin ye janfa de ye ani waleɲumandɔnbaliya sabu a kɛra i n'a fɔ sɔrɔdasiw n'olu ye minnu bɛ yen bi n'u k'a ma ko Comité national pour le salut du peuple ko n'i y'u ka kow kɛcogo lajɛ i b'a dɔn jɔnjɔna k'a fɔ janga woloki de bɛ ninnu u ka waleyaw ye o de ye i n'a fɔ Cukɛli Kokala Mayiga y'a jira cogo min sabu olu ka fɔcogo la jamanakuntigi a sugandili min kɛra a n'a ka dangan sugandili min kɛra a ma kɛ ni foroba sugandi ye nin kɔni kɛra i n'a fɔ anw y'a fɔ nin cogo la wa a bɛ kɛ tan a ye sɔn o ma ko u kɛra kɛcogo min bɛɛ b'o dɔn sabu u yɛrɛw ka fɔcogo la k'olu ye kibaruya mɛn jamana foroba laseli bon de la k'a fɔ ɲɛmɔgɔ kulu min jamakulu min sigira ka jamanakuntigi sugandi a n'a ka dangan sugandi ko a fɔra k'a fɔ olu ka maa 2 tun bɛ kɛnɛ kan k'o tɛ tiɲɛ fiyewu k'olu nin ma y'a la u se ma y'a la sɛbɛnni kɔni olu lakodɔnna de ni sɛbɛnni ye k'a fɔ k'a ɲinina u ka maa 2 sugandi ko mɔgɔ 2 ninnu olu de tun ka kan ka taa fara mɔgɔw kan ko maa 2 ninnu de tun ka kan ka ɲɛmɔgɔ jamanakuntigi a n'a ka dangan k'olu sugandi o de kɔfɛ sa min ye M5 ye olu fana ye sɛbɛn ci sɔrɔdasiw ma k'a ɲini u fɛ kibaruya jɔnjɔn dɔw bɛ yen k'u kibaruya ninnu ɲini u fɛ k'a ɲini u fɛ yala kulu min bɛna sigi n'o bɛna sugandili kɛ
jamana kuntigi anaka dangana o ma nunu yala joni do a ko bina tila cogo jumɛn n'a ma ɲɛ k'a fɔ a bɛ fɔ ko ka jamana kuntigi sigi a bɛ sigi ni dalu jumɛn kɛ cogo jumɛn a ka dankan bɛ sigi cogo jumɛn na a filanan ye fɛn min ye k'u tun y'a ɲini sɔrɔlasiw fɛ yala baara minnu n'u kɛra jamana maa faamuyalenw fɛ hali olu yɛrɛw olu ka jateminɛ n'u ka kodɔnnaw fɛ ani o sɔrɔlasi ninnu yɛrɛw u bɛna baara in kɛ cogo min ko bɛn kɛra min kan k'u ka u jaabi o la olu y'o o ɲininkali minnu kɛ kibaruya ninnu perepelatigɛ dira dɔgɔtɔrɔ Cogɛl Kokala Mayiga yɛrɛ fɛ an k'a lamɛn bamanankan na. Malien bi M5 RFP a ye réunion ba dɔ kɛ a ye décision damadamaw ta o décision in kelen kan ka fɔ bɛɛ ɲɛna u b'a fɔ tubabu ka rendre public o ye jumɛn k'a fɔ k'an y'a mɛn ORTM la communiqué do an y'a mɛn CNSP président de y'a kalan a ko k'u ye collège sigi ko collège de ye président ani vice président de la transition collège de y'u sugandi ka tila fɔ ko collège kɔnɔ représentant fila de kun bɛ M5 RFP bolo an b'a fɛ maliyɛnw ka min dɔn tiɲɛ ye min ye M5 RFP kun tɛ yen a kun tɛ yen mun na kunu CNSP ye lettre bila ka na ko M5 RFP ka mɔgɔw fila sugandi minnu kan ka siéger collège la ka président ani vice président de la transition ku sugandi à 10 heures ministre de la défense la M5 RFP ye sɛbɛn de kɛ ka segi CNSP ma k'a fɔ kelen a b'a fɛ k'a dɔn collège in jɔn ni jɔn de b'a la mɔgɔ hakɛ jumɛn de b'a la vice président ni président de la transition critère jumɛn de bɛ yen u ka sugandi ani kuma damadamaw o kibaruya an b'a fɛ CNSP k'a d'a ma k'a sɛbɛn pour que a kana fɔ sini ko a ma kɛ a ye kuma filanan min sɛbɛn lettre in kɔnɔ ko an ni CNSP an ka experts ye baara kɛ tile damadama u bɛnna charte de la transition kan ani feuille de route an ko CNSP kan k'o sɛgɛn ma an bɛnna min kan min signera u ye min signé u ka sɛgɛn ma an k'a lajɛ pour que an k'a dɔn est ce que tiɲɛ yɛrɛ la an bɛnna min kan o de b'a kɔnɔ o de bɛ lettre in na an ye lettre in bila ka taa an kuma k'an bɛn sigi su bɛɛ k'u kɔnɔ ne yɛrɛ ye n sigi fo 4 heures du matin parce que an y'a fɔ ni jaabi nana waati o waati an bɛ réunion kɛ k'an ka jaabi d'u ma 4 heures du matin ne taara n da an ye mun ye sɔgɔma u y'an ka experts wele kati u taalen u ye charte de la transition ani conseil national de transition à composition u ye min bɔ k'a d'an ma ani an bɛnna min kan u tɛ sira kelen na fewu an ye fɛn o fɛn an bɛnna fɛn o fɛn kan n'a bɔra M5 fɛ u y'a bɔ a la u tilala k'a fɔ k'u b'a fɛ an ka délégués fila ka taa collège min kan ka président ni vice président désigner an ka délégation k'u ma k'o sɛbɛn de bilala ka na sɛbɛn in jaabi de kan ka dilan a la ni jaabi mɛ dilan a la mandat t'u bolo ka taa collège in na donc n'a fɔra ko M5 RFP kun bɛ collège in la ko mɔgɔ fila de b'a représenter tiɲɛ tɛ M5 RFP kun tɛ yen a filanan an ka autorité morale u y'a invité comme personne ressource l'imam Mahmoud Dicko a nalen a k'u ma ko ale ɲɛ bɛ mɔgɔw la yan pour que M5 RFP tɛ yan a filanan u ko collège de ye vice président ni président sugandi ko sugandili ma kɛ débat ma kɛ critère ma di u ye mɔgɔw sigi salle kɔnɔ CNSP ɲɛmɔgɔw nana a y'a ka papier kalan kuma banna a k'u ma k'ale b'a fɔ a ka sɛbɛn a ka fɔ pour l'histoire et pour le peuple ko sugandili ma kɛ CNSP de y'a ka décision ta a ye mɔgɔw réuni a ye mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan salle kɔnɔ a y'a ka décision kalan o ni sugandili tɛ kelen k'o ye décision min ta a responsabilité face au peuple et face à l'histoire peuple ɲɛna ani histoire ɲɛna o responsabilité CNSP dɔrɔn de b'a ta mɔgɔ si t'a ta parce que mɔgɔ si m'i da don a la a y'o fɔ bɛɛ ɲɛna société civile fana conseil national de la société civile min b'a représenter an ka cɛkɔrɔba Mamadu Sanogo a fɔra n ye k'a y'o kuma kelen de fɔ a ko k'ale ɲɛ t'a la ale ɲɛ tɛ M5 RFP la k'a fɔ ko kɛlɛ in M5 RFP de y'a daminɛ ko maliyɛnw tɛ fitiriwaleya fɛ CNSP k'o dɔn ko mɔgɔ min bɛ tɛgɛrɛ fɔ fanga ye bi o mɔgɔ kelen
n'a y'a dɔn ko fitiriwaleya ni janfan kɛra o mɔgɔ kelen bɛ se k'i retourner contre eux. Donc olu kɔni bɛ duwawu kɛ u ye min kɛ ala ka Mali hɛrɛ bɔ la. Donc an ko an kan k'o fɔ maliyɛnw ye u k'a dɔn min kɛra min fɔra yɔrɔ jumɛn la jɔn de y'a fɔ jɔn de y'a kɛ. Donc kuma barikama de ye nin hakɛ. An balimaw nin tun ye dɔgɔtɔrɔ Cukɛli Kukala Mayiga ye hakilila k'a fɔ a ye fɛn minnu fɔ faamuya sɔrɔla a la nka olu yɛrɛ ka fɔ cogo la ko a mana bɔ sira o sira fɛ sa min kanunen do bi o de ye k'a fɔ sugandili min kɛra Mali ka wasa ka sɔrɔ a la o nin ko tɔ mana kɛ fɛn minnu ye olu yɛrɛ ka ɲɛfɔli kɛ o colonel major Bandawuni ale de ye sugandira i n'a fɔ Cukɛli Kukala Mayiga y'a ye a yira cogo min k'a fɔ ko sɔrɔlasiw yɛrɛw de y'u ka ɲɛmɔgɔ an'u ka ɲɛmɔgɔ dangan sigi ka sɔrɔ min ye sɔrɔlasiw ka ɲɛmɔgɔw ye olu ko kulu de y'a sigi kulu min sugandira u ka tɔmɔni kɛ ɲɛmɔgɔ ani ɲɛmɔgɔ dangan ko la nka M5 RFP u ko a ma kɛ o cogo la i n'a fɔ aw yɛrɛ y'a mɛn cogo min o sugandili de kɛra kabini septembre kalo tile 21 tɛmɛnen jamana in mara bɛna di ninnu cɛ fila de ma min b'a jira k'a fɔ furancɛ fanga ɲɛmɔgɔya sigi a ma kɛ fɛn nɔgɔn ye ka sɔrɔ lajɛ dɔ de tun kɛra ni an ka jamana fanga paronbagaw n'o ye sɔrɔlasiw ye o sɔrɔlasi ninnu olu tun taara farafinna tilebiyanfan jamanaw ka lajɛ dɔ la Ghana faaba la n'o ye Akara ye o ye farafinna jamanaw o jamanakuntigiw u ye lajɛ dɔ kɛ o lajɛ de tun ye laɲini damadama ɲini an ka jamana sɔrɔlasiw fɛ o lajɛ minnu n'o tun ɲinina sɔrɔlasiw fɛ a tun fɔra de ko kɛrɛnkɛrɛnnenya kulu min bɛ yen n'o ye mouvement du 5 juin rassemblement des forces patriotiques kumaɲɔgɔnyaw ka sigi n'u ye wa fɔra fana k'a fɔ farafinna tilebiyanfan jamana lajɛ tɔnba n'o ye CEDEAO ye ko bɛɛ cɛfɔ ani kanbɛn kɛbaga dɔ u bɛ olu ci u b'o ci ka na Mali kɔnɔ yan u kana ko ninnu fɛsɛfɛsɛ ka na ko ninnu lajɛ u bɛ se ka nɔbɔ cogo min o ko n'o lajɛ kɛra n'u ka nali kɛra n'a nana ye k'a fɔ bɛn kɛra minnu kan wala minnu ye laɲini kɛlenw ye k'o sabatira o tuma olu bɛna lajɛ ɲangi minnu talen don k'an faso Mali sɛgɛrɛ n'o de ye ka Mali dondaw Mali tɛ kwajida la Mali ni jamana minnu bɛ tɛnkunnen don ɲɔgɔn na n'olu bɛ kwajida la o jamana ninnu fanba olu ni Mali bɛɛ lajɛlen bɛ CEDEAO la ɲɔgɔn fɛ olu de ko ka Mali dondaw ani bɔdaw fɛn damadamaw bɛ yen n'o ye tɔnɔbɔfɛnw ye o caman bɛ yen fo n'a kɛra taje fura tuma dɔ la ni balo ye n'o tɛ fɛn o fɛn n'o bɛ don o bɛɛ bɛna bali ka don Mali dugukolo kan o ko CEDEAO ka ciden min n'u nana sugandili minnu kɛra o de bɛna o lajɛ min ye jamanakuntigi a n'a ka dangan ye a bɛna lajɛ fana yala cogo di furancɛ fanga marabaw n'o ye gouvernement ye fo ka se jamana marabolo yɛrɛ ɲɛmɔgɔ ma o bɛna sigi cogo min yala o tumaw an ka jamana sɔrɔlasiw talen Akara n'o ye Ghana faaba ye u ni CEDEAO jamanakuntigiw mun de fɔra u ni ɲɔgɔn cɛ bɛn de tun kɛra jumɛn kan an ka colonel Malik Wage an ka ale lamɛn ale de ye u ɲininkali ninnu jaabi o di kunnafoni lasebaaw ma taama mun kɛra ka taa Akara kunna sini an taara mun na Ghana président n'o ye CEDEAO président ye ale de ye CNSP président invité k'a ka na ɲɔgɔn ye mun bɛ ka kɛ Mali kunkanko la Ghana ye o de kama an taara a ko la an taara ni hakilina fila de ye hakilina fɔlɔ tun ye min ye an ye concertation minnu kɛ olu concertation k'o ɲɛfɔ o kɛra cogo min na et puis u k'a faamuya mun b'o ko la u ka tila k'a faamuya k'o ye maliyɛnw ka position ye filanan ye mun ye sanction minnu b'an kan k'a lajɛ n'u bɛ se ka sanction wuli ou bien n'u bɛ se k'a nɔgɔya cogo min na k'a d'a kan ɲɛtaa minnu kɛra kow la an selen n'a ye an n'u sigira an kumana an y'a ɲɛf'u ye k'an ye concertation kɛlen na mɔgɔ caman sen donna a dilanni na o kɔnɔna na transition charte o dilanna feuille de route o dilanna transition charte kɔnɔna na président de la transition o kuma fɔr'o la vice président fɔr'o la premier ministre fɔr'o la gouvernement fɔr'o la ani conseil national de transition fana fɔr'o la transition janya concertation y'a fɔ ko k'a kɛ kalo 8 ninnu y'a fɔ anw ye ko olu bɛ min fɔ a ye transition président o kana kɛ sɔrɔsi a ka kɛ civil ye ensuite vice président
ko o bɛ se ka kɛ sɔrɔsi ye mais vice président o bɛ sécurité ni défense fɛnw gérer premier ministre o fana ye civil ye ani conseil national de transition n'o bɛ kɛ i ko transition assemblée o ɲɛmɔgɔya bɛ se ka di sɔrɔsi dɔ ma transition janya k'o kana tɛmɛ kalo 15 kan k'o y'olu ka position ye an y'a f'u ye n'u k'a faamuya ko concertation na n ko malidenw caman ye min fɔ u ko k'u b'a fɛ transition ɲɛmɔgɔya ka di sɔrɔsiw ma u y'o de fɔ mais n ka a bɛ charte kɔnɔna na parce que mɔgɔ dɔw bɛ yen olu fana m'a fɔ ko ka di sɔrɔsiw ma ani an b'a dɔn comité international ka kow ka ca kuma dɔw la u ka protocole n'u ka faamuya cogo la an ye porte sortie bila quand même k'a sɛbɛn ko président transition a bɛ se ka kɛ sɔrɔsi ye comme a bɛ se ka kɛ civil mais concertation majorité jama caman ko de ko k'a kɛ sɔrɔsiw ye mais charte la a donna la k'a bɛ se ka kɛ sɔrɔsi ye a bɛ se ka kɛ civil ye vice président fana a fɔra ko fana bɛ se ka kɛ sɔrɔsi ye o fana bɛ se ka kɛ civil ye transition janya n ko o ye kalo 18 ye o de b'a kɔnɔ an tilala k'a f'u ye fana k'a da kan n ko collège dɔ de bɛna sigi o collège in de bɛ président ani vice président sigi ni président sigira président fana bɛ premier ministre sigi donc o de bɛ concertation ni fɛnw kɔnɔ olu ka laɲini ye min ye o tɛ a kɔnɔna la u ko olu ko a bɛ kɛ cogo min na k'an ka kɛ ten k'o de y'u ka exigence ye fo k'a kɛ ten ka président kɛ civil ye ka premier ministre kɛ civil ye a tɔ n'an b'a fɛ kɛ cogo min na an k'a kɛ ten après u sɔnna an ka kuma dɔ ma k'a fɔ ko yan'a ka kɛ kalo 15 ye mun bɛ charte kɔnɔ n'o ye kalo 18 ye u bɛ sɔn o ma mais mun yɛrɛ tɛ négocier fiyewu o ye président o ka kɛ civil ye ani premier ministre o ka kɛ civil ye u ko kunun bɛɛ an ka jaabi d'u ma o yɔrɔ in na an ka jaabi d'u ma ka communiqué kɛ an ko an tɛ se ka jaabi di n k'o tɛ anw nakun ye an nana k'a fɔ aw ye de concertation kɛra mun bɔr'o kɔnɔ o ye nin ye sinon an mana k'a fɔ aw ye k'an ka sigi an ka accord sigi n ka ma na n'o ye u ko o la ko n'an ma na n'o ye ko ko an ka taa a ko ka ɲɛɲini ko parce que nin y'a siɲɛ 5 de ye chef d'État bɛ sigi Mali kungo la ko dɔ kɛra ko donc an ka nin ko in fɔ joona an k'a fɔ k'an sɔnna nin ma an ka ɲɛta kɛ u ye kuma caman fɔ a ko la an ko tiɲɛ yɛrɛ la an bɔra Mali la ni kan min ye o tɛ nin ye an y'a fɔ k'an bɛ na invitation diyara an ye kosɛbɛ parce que an bɛ na an b'an yɛrɛ yira ɲɔgɔn na mais an ni concertation résultat min nana an b'o de ɲɛfɔ aw ye maintenant mun ye décision talen ye yan ko la an tɛ se ka décision ta a b'a to an ka sigi an bɔra ka minnu to yen an bɛna ɲɛf'u ye n ko an taara u ye nin de fɔ ani collège min kan ka sigi o fana bɛ sigi maintenant président sigili la u ka position bɛ ɲɛfɔ ni collège y'a kɛ cogo min na o don o bɛ f'u ye n ko mais an bɛ yɔrɔ min na tan an tɛ se k'a f'u ye ko civil de bɛ k'a ye k'an sɔnn'u ta ma an tɛ se k'o fɔ tan an tilala k'a f'u ɲɛna n ko concertation ko mɔgɔ caman de ko sɔrɔsiw k'a ta donc an hakili la a ka kan ko mɔgɔ caman de ko sɔrɔsiw k'a ta a ka kan an ka se k'a jateminɛ ko sɔrɔsiw k'a ta mais comme aw ko tan an ye ciden de ye an bɛ segin an b'a ɲɛfɔ a kɛra cogo min na ni collège bilala en place ni décision min taara o kɔnɔna na o tɛ n ko an kɔni tɛ se ka jaabi d'aw ma yan n'an sera Mali la ni décision min taara o bɛ fɔ aw ye an tilala k'u ɲininka n ko Amadu ko dun n ko bɛ cogo jumɛn u ko o wulilo kuma yɛrɛ t'a la o kuma t'a la dɛ ko tant que an ma sɔn u ta ma Amadu ko kuma o t'a la k'u bɛ dɔgɔkun kelen de d'a ma k'a daminɛ kunun na dɔgɔkun kelen an ka segin ka na an k'a ɲɛfɔ an ka tila k'a f'u ɲɛna ko an sɔnn'u ta ma o la u bɛ embargo wuli u ko hali n'an sɔnna kunun k'a fɔ an sɔnn'u ta ma u bɛ embargo wuli ko tant que an m'o kɛ u tɛna kɛ u tilala k'a fɔ tuguni k'an b'a la ko embargo k'a bɛ yɔrɔ min na k'a ma jugu ale bi koyi ko parce que ko frontière hali n'u datugulen don dumuni ni fɛn olu bɛ don essence bɛ don k'u y'o kɛ parce que u b'a dɔn a ma nɔgɔ a ma ko n'an tora nin position in na a ka ca Ala fɛ u k'a yɛrɛ datugu siɲɛ 1 ko o bɛ juguya ka tɛmɛ nin kan donc olu hakili la an k'u ka kuma lamɛn an k'a sɔn a ma an k'a segin Mali ka don communauté internationale la an ka baara kɛ surtout que kɔrɔnfɛ kɛlɛ ni fɛn bɛ yen o ma nɔgɔ u b'an dɛmɛ o la kosɛbɛ an ko k'an y'a bɛɛ faamuya mais tiɲɛ yɛrɛ la an tɛna se k'a fɔ a ye bi k'an sɔnna k'an ma sɔn a b'a to an ka sigi u ye dɔgɔkun kelen d'an ma o la ko n'an seginna an ka jaabi dɔ d'u ma ni dɔgɔkun kelen tɛmɛna ka sɔrɔ an ma jaabi d'u ma olu yɛrɛ b'a dɔn u bɛ min kɛ an ye kuma wuli o kan an ma bɛn fɔ la fɔlɔ min ye transition ko kuma olu b'a fɛ a kɛ cogo min na an ma bɛn o la parce que an ko k'an tɛ se ka jaabi d'u ma ye filanan min ye embargo ko ye
ama be o fana na parce que ma son ko wuli o ko pour ko wuli ko fanga be transition ko ina an kuma wuli kan donc an min fo ame mun kan concertation kɛra kuma caman fɔra sisan depuis ko in kɛra don min na an ye kuma minnu fɔ an bɛ ka baara kɛ n'o kumaw de ye mɔgɔ dɔw bɛ ka pressé mɔgɔ dɔw b'a fɔ aw ka suma mɔgɔ dɔw b'a fɔ aw bɛ ka hésité mais an bɛ yan mada la n'a bɛ kalo kelen bɔ kosɔbɛ a kalo kelen peut-être que sinikɛnɛ ou sinikɛnɛ kɔtɔ a kalo kelen bɛ dafa fo mɔgɔw k'a faamuya depuis don ko in kɛra don min na an y'a fɔ de k'an min malidenw bɛ sigi ka kuma ka transition fɛn fɔ donc pardon an tɛ se ka foyi fɔ ka sɔrɔ an ma bɛn o kan u ye yanni concertation cɛ ko sugu bɛɛ kɛra k'an ka kuma dɔ fɔ an ko k'an tɛ kuma n'an kumana kuma b'an minɛ an y'a fɔ k'an bɛ concertation kɛ n'o banna tuma min na an bɛ kuma concertation kɛra a banna mɔgɔw ye ɲɔgɔn faamuya mun kan ka bɔ o kɔnɔ n'o bɔra o kɔnɔ sisan an bɛ baara daminɛ depuis an nana kunun bi yɛrɛ collège min kan ka président de transition sigi olu ka baara daminɛ pour que transition organe ka sigi sisan an ka baara daminɛ minnu b'a fɔ k'an sumayara a bɛ se ka kɛ an sumayara o ɲɛkɔrɔ mais an y'a fɔ cogo min na an b'o ko de kɛ depuis don fɔlɔ-fɔlɔ min na an ye kuma minnu fɔ an bɛ ka taa an ka kuma taabolo de kan nin kɛra nin kɛra nin kɛra an b'o yɛlɛ bi ta o fana ko wɛrɛ ye an ye fɛn minnu fɔ n'olu kɛra sisan an bɛ avancer mais min fɔ mɔgɔw ye jamana mara a ma nɔgɔn ko caman de b'a kɔnɔ mali sɛgɛnna malidenw sɛgɛnna aw ɲɛ bɛ ko ko la tan a ka jugu n'o bɛɛ ye o kama ni jamana ɲɛmɔgɔya bɛ mɔgɔ minnu bolo ko caman bɛ yen k'o jateminɛ parce que mɔgɔw bɛ yan malidenw kama jamana ko de kama n'i nana position dɔ la mɔgɔ caman bɛ yen fɛn dɔw bɛ yen mɔgɔw t'a faamu fɛn dɔw bɛ yen mɔgɔw t'a dɔn mais e min b'a dɔn i kan ka ko bɛɛ de jateminɛ pour que i bɛ se ka ko nɔgɔya maliyɛnw bolo i bɛ se ka ko nɔgɔya jamanadenw bolo minnu b'a fɔ ko depuis an nana baara jɔra baara ma jɔ dɛ mali bɛ ka fonctionner normalement tiɲɛ na embargo bɛ k'an sɛgɛn mais mali bɛ ka fonctionner normalement les secrétaires généraux des ministères u bɛ baara la sɔrɔsiw bɛ baara la armée bɛ ka fonctionner opération militaire bɛ ka kɛ fɛn caman bɛ ka kɛ mali ma jɔ a ma jɔ dɛ ni gouvernement fana nana sisan ka sigi ka fara kan baara tɔ bɛ teliya dossiers bɛ gérer sinon mali ma jɔ an nalen na ni bi cɛ baara ma jɔ baara continuera ka kɛ wa ala bɛ yɔrɔ min na baara bɛ ka kɛ mais o tun t'an bali ka organe de transition ni fɛn ninnu bila en place sisan an bɛna kow teliya ka ca ɲɛfɛ ni collège tilala ka baara la ni président ye sɔrɔsi ye ni président ye civil ye mɔgɔw bɛ n'o dɔn n'o kɛra tuma min na premier ministre bɛ sigi vice président bɛ sigi gouvernement bɛ sigi conseil national de transition fana bɛ sigi an ka baara daminɛ an b'o bolo de kan bi an ye min fɔ malidenw ye an b'o bolo de kan mɔgɔw bɛ se ka pressé mɔgɔw bɛ se ka kɛ u tɛ fɛn dɔw faamuya mais an b'o bolo de kan an bɛ min ɲini mɔgɔw fɛ u ka sabali u k'an lamɛn ni ala sɔnna an nana ni kan min ye an b'an jija jiginna kana sɔrɔ an na mais adamaden baara don dɛ ala dɔrɔn tɛ fili adamaden tɛ fili bɛɛ k'o bila i hakili la mɔgɔw bɛ fili dɔnko la kuma dɔw la kuma dɔw bɛ fɔ a tɛ faamu ka ɲa mais o caman bɛ se ka kɛ fili anw yɛrɛ fan fɛ o fana bɛ se ka kɛ fili aw fan fɛ mais an kɔni na ni miirina min ye an b'a miirina kan dɛ an b'a miirina kan yɛrɛ de ala k'a nɔgɔya an ye ala ka dusu don aw la ala ka to an ka dan na an k'o sɔrɔ o de tun bɛ n bolo ka fɔ. An balimaw mali tutigɛra nka mɛ mali kura in ma n'o tɛ n'i ko mali ye jamana kɔrɔba de ye jamana min don mali ka kɔrɔ dɛ mali an faso mali jamana kɔrɔba yan'an ka fɛn fɔ a la sa an tɛ amadu jikɔrɔni barosigi dɔ senfɛ a ye ɲɛfɔli kɛ rajal ale de tun ye arajo ɲɛta ka seere ye a kɛnɛ kan amadu jikɔrɔni an k'a lamɛn a bɛna fɛn fɔ denmisɛnw ye bi b'a dɔn min ye fasoko ye min ye maliko ye u y'a kɛ cogo di u ko emisɛnna mɔgɔw ma a ye taa marabaya sa dɔn kɛ kidal ka yira k'a fɔ a ma diyaw ye non a tɛ diyaw ye a tɛ nin fɛ a tɛ nin fɛ a tɛ nin fɛ d'ailleurs a b'a fɛ ni accord signera tuma min fɛn min tɛ accord kɔnɔ o ka k'a kɔnɔ ni a fɔ k'a yira k'a fɔ ko a tɛ n'a signé n'a y'o kɛ maliyɛn tɔ bɛɛ hakili bɛ se ka suɲɛ tant que a b'o la an b'a fɔ maliyɛn tɔ ye n'i y'a ye eminala ma sɔn ma i b'a sɔrɔ a man d'u la de comme a da man d'u o de ye banko ye a tɛ sɔn a ma joona o tuma na gouvernement mali bɛ se ka mɔgɔw pousser u ka bɔ yɛrɛ jama ka bɔ ka manifester k'a fɔ a y'a signé joona parce que accord nin de ka ɲi etc o bɛ accord plan de don pour que accord ka se ka sɔn a ma joona k'a signé ka sɔrɔ an ka intérêt kisɛ kelen t'a la nka plan min don ni ala sɔnna ma jɔ caman dara mali ɲɛ nin jɔ kelen fɛnɛ
ni ala sɔnna a jɔ Mali tɛ bi a jɔ kɔnɔ parce que accord in man ɲi a man ɲi a bi man ɲi a sini man ɲi a kɔrɔ man ɲi a kɔ man ɲi a mankutu man ɲi cogo si la sɔn tɛ se ka k'a ma o de y'a to ne ko accord in n'i y'a jateminɛ fɛn damadɔ b'a kɔnɔ n'o y'a accord nin yɛrɛ min b'a kɔnɔ siya woloma b'a kɔnɔ min b'a kɔnɔ Mali lagosili b'a kɔnɔ min b'a kɔnɔ Mali warakali b'a kɔnɔ min b'a kɔnɔ a b'a yira k'a fɔ ko Mali ɲɛmɔgɔw u jɛnnen bɛ n'a ye ka dɛgɛ min k'i biri kɔnɔ kan k'i nagasa buguri la juguw ɲɛkɔrɔ ka jigi sago kɛ k'a sɔrɔ u ma i sara peuple malien na accord in malien ko don lagosili ko don accord in janfa don peuple malien ma n'a janfa ɲana a kasara ka bon ne kɔni ɲana n dalen b'o la a janfa a bɛ se ka bolo da a tɛ se ka ɲa Mali janfa mɛnɛ fɛn dara Mali contre la a bɛ échouera nin janfa kelen fɛnɛ a bɛ échouera o de y'a to ne kɔni ye n ta sɛbɛn kan ye fɛnɛ fɛn o fɛn bɛ bɔ a la k'a fɔ ko n y'a fɔ tan n sigilen bɛ n'a bɛɛ ye ka sababu kɛ n y'a dɔn n yɛrɛ ni ala cɛ tiɲɛ ye nin de ye namara t'a la an bɛ yɛrɛma hɔrɔnya an b'a sabati don min na sigi ka hakili jagabɔ de kɛra k'a fɔ an ka jamana in n'an y'a sigi an b'a tɔgɔ da cogo di n'a tɔgɔ dara an b'a danbe sinsin hakilila jumɛnw kan hakilila fɔlɔ an ko maliyɛn a cɛ na muso a denmisɛn na mɔgɔkɔrɔba o si ma fisa ni si ye bɛɛ de ye kelen ye bɛɛ ye kelen ye mun na k'a sababu kɛ kabini tubabuw y'a boloda k'an ka jamana mara n'u ye kɛlɛbolo bila ka na an kan u ma na visa ɲini dɛ u nana ni mugu ni kisɛ de ye ka bin an kan mɔgɔ minnu ye u disi da u disi la minnu ni tora la minnu ka duguw jenina minnu ka nafolo tiɲɛna olu bɛɛ bɛ Mali kisibaga dɔw la olu bɛ jeniyɔrɔ fin minnu kɔfɛ minnu ye hakilila sɔrɔ ka an fara ɲɔgɔn kan ka an lafaamuya k'an ladamu yalasa an ka jɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ k'an kan kɛ kelen ye k'a fɔ an b'a fɛ an ka jamana in a ka hɔrɔnya olu bɛɛ bɛ ɲiyɔrɔ jamana in yɛrɛsɔrɔ baara la o tuma na kɔ mɔna kan min kan jɛ ka kan ka tila o de kan o tuma na bɛɛ jɛ ye min ye bɛɛ ye kelen ye o ma o tuma na un peuple kɔrɔ ye k'a ta 22 septembre don ma an ka carte d'identité tubabuw tun b'a kɛ cogo min na tubabu tile la k'i tɔgɔ sɛbɛn k'i fa n'i ba tɔgɔ sɛbɛn ka tila k'i ka diinɛ sɛbɛn i ka carte d'identité kan ka tila k'i siya sɛbɛn n'i ye bamanan ye wali n'i ye tamasɛki ye wali n'i ye bɔbɔ ye k'o sɛbɛn a kan an ko ni 22 septembre kelen kɔfɛ ni mɔgɔ min da sera mɔgɔ ka siyako kuma ma Mali kɔnɔ i ye balo wuli i ye tɛnɛ tiɲɛ i ka kan ka ɲangi o tuma na i tɛ maliyɛn ye ka taa k'a da i ka maliyɛnya kan k'i ye bamanan ye i ye maliyɛn ye a fɔra a banna a tɛ fɔ k'i ye maliyɛn ye k'i ye suraka ye i ye maliyɛn ye i ye sɛnɛfɔ ye i ye maliyɛn ye i ye tamasɛki ye o t'a la loi de taara ko la loi de la citoyenneté le malien est malien point donc un peuple kɔrɔ ye le malien est malien point n'i ye détail fɛn o fɛn ɲin'a la o kɔrɔ ye i b'a fɛ ka farafarali don Mali kɔnɔ o de y'a to accord nin kɔnɔ accord nin fɔlɔla k'o tabiya de tiɲɛ u y'a fɔ cogo di u ko maliyɛn tɛ kelen ye o tuma na ko ni maliyɛn tɛ kelen ye maliyɛn sariyaw o ka kan ka bayɛlɛma k'u turu u kunjugu kan ka na n'a ye kura ye a bɛ turu a kunjugu kan cogo di ko min ka fisa ni min ye o ka dɔn o ka sabati ka jamana sigi o fisamantiya kan o tuma na komi olu de ka fisa donc an ka sariya bɛ bayɛlɛma ka olu ka fisamantiya sigi o ye préambule yɛrɛ kɔnɔna kuma fɔlɔ ye a daɲɛ fɔlɔ ye o ye ka taa k'a da kan min ka fisa o de ka kan ka ladilan o tuma na olu ka yɔrɔ n'u kɛlen bɛ ka tɔgɔ da Azawad o de ka kan ka dilan baara wɛrɛ tɛ Mali kɔnɔ hakilila wɛrɛ man kan ka bange Mali kɔnɔ ni o yɔrɔ dilali dɔrɔn tɛ il faut faire le développement économique social et culturel du nord du Mali point n'o kɛra ni sariya ka kan ka sigi o kan sariya kaɲɛ sabanan o ye de sariya sunba ni Mali koɲɛ bɛɛ sɛbɛnnen b'o la o ka kan ka waraka k'a yɛrɛkɛ ka a dingɛ sen kura ye ka sigi bɔlɔ kura kan hakilila kura kan fɛɛrɛ kura kan ko nouvelle architecture institutionnelle u y'o de fɔ tubabukan na mais a tubabukan
to kan kɔnɔma don n'i y'a waraka n'i y'a walawala min b'a kɔnɔ a tɛ se ka ye architecte o ye mun ye n'i bɛ so jɔ architecte de ye mɔgɔ ye min b'a hakili jagabɔ so bɛ jɔ cogo min a kɔndɔma bɛ kɛ mun ye soɲɛ kɔnɔ dama jumɛn bɛ k'a kɔnɔ ɲɛgɛn dama jumɛn bɛ k'a kɔnɔ escalier min bɛ k'a kɔnɔ donda min bɛ k'a kɔnɔ bɔda min bɛ k'a kɔnɔ fɛn dama min bɛ k'a kɔnɔ architecte de b'o jateminɛ ko an ka jamana kɔnɔ an ka sariyaso k'an ka segin architecture ma ka segin ka taa a hakili jagabɔ yɔrɔ la o kɔrɔ ye mun ye suma sigilen mɔgɔw kan k'u k'a dun ko ayi a dun tuma ma se k'u k'a segin tobilikɛla ma a ka daga sigi kura ye o kɔrɔ ye mun ye min b'a ɲɛkɔrɔ o tɛ dun o tuma na constitution du Mali an ka sariya sunba i bɛ papier in accord ni lajɛ k'a daminɛ kabini a daɲɛ fɔlɔ fo ka taa se a daɲɛ laban na an ka constitution kelen t'a kɔnɔ k'a sababu kɛ nin hakilila fɔlɔ in kan parce que u ye un peuple sɔsɔ le Mali est un pays qui est basé sur la diversité humaine, diversité ethnique et diversité culturelle. Or, le Mali, depuis le 22 septembre, c'est un peuple, ce n'est pas diversité. Anga jamlen kono. Kata kabila indépendant tadomi, fuka na blabila. Mumbe sena rébellion kola. A rébellion shimaguli ka foko jamana mogo ku ye tamasheku wala fiore etc. Ko de wulla ka rébellion wuli. A be wulla mogo de bu kokoro. Rébellion flo mogo minu tuya nyemgoy. To de folla ko lu takatanu Algérie. Ko entraîner Algérie kan kono o ya so Algérie be bolla to fe. O ka kan tumbe tamaraset. Utaro entraîner o kan de kono. Ka rébellion la wule Kidal. O rébellion folo anyo réglé chugudi. Anyo réglé ni fere fly. Armée o doke. Ga politiquement ka kuma ka baro sigi ka nyanabo o de nyanabo. Parce que 63-64 rébellion mingula ba dogo maliona mais à bana en 6 mois quand woro sorasi jele blara ka barake 84 hommes 2 fois un commando kelengren be mo binani ani mo fla commando fla de blara diviser la ska dissolution commando fla ani jabam be sisa bi armée kono ani Kidal kono o bisaka danyoma 84 hommes au de rébellion ba ni mo ko rébellion ba parce que antaru shila to aya duta aya borda kalo fin romando 84 hommes nina yatla sabade les 2 tiers au lieu délégation civile sécurisée 1 tiers au lieu de combattants masoka ou ka fenga rendu au combattu ou délégation de Tara parti syndicat jeunesse femmes au lieu de faranyonga kata kankonna bela ou daga yoro bela parce que dugute beta bagan la mi yoro me beta bagan la dumuni bila yoro me na ko bla kata o yoro la dugute su jolente hali tanta jolente tanta be krude dungo do nit le bora inshukura de dron tanta be si yoro do la ni mo go be do akono donc tanta nu kurlendu sans kalutan fla anga délégation bla kata o kana rudika ka kuma mo fe mo yere ka jenai chef de tribu yere ka formé ka foko ou to ka jode kono o yere de o ka jeunesse plupart be désarmé ka armu taka di armée malienne ma kele banati anga soro ka arrondissement sigi anga soro ka centre de santé sigi ka docteur susi ka école sojo ka fembeke jamana kono foka ta jamana lawli ka se Kidal konnana an dugu yor kene do kera an sera ka muso faranyonga ka jardinage d'abord ka essayer colonelisa ngo ba abenina abebara ay jardin folo misiki a pomme de terre bolé anya blaka na foire la ay prita bonko ya donc kamro digi bara la fokanya mais rébellion nous a ka feko fe ka takabli
89-90 faut qu'on a blabila Dieu est Sochi armée malienne teo Dieu est dispensaire outil armée malienne teo Dieu est centre de santé outil Dieu est école outil Dieu est fait de la nuit Dieu est Chibrae nous Chibrae au lubet là qui nama ko ni accord signera solution sabaka kan ka boloda pour que mogo no obe rebelula ulu beka place ka sabati fuka ta jeba chuku jumena boloda ko fla saba ni madu armena ani finit tigia barala jambe douana fenge ni madu la abe fona ko insertion au cas de administration civile là Barakaro Baula ka plasika au cas de Obara au Kasara minimum de offensive sera fait ko warka dla kaduma nous c'est ka insertion civile sur le chemin donc insertion militaire et sécuritaire insertion administrative et puis insertion civile donc moi quand tout minte barala mi ma yirwa mi ma bugu mi ma nafrutigia u bechema otwana mi no cheleke ulbe sara ku logma mi jeno sara amunu to yana on bo sara no logma bo kadulma otwana ote impunité dangansa ede yi cheleke ki jansa kada kwa bon même d'ailleurs ni roka oye ka fo u kelebe ka sebe ou cas c'est accord nous connaissons qu'on va lutter contre l'impunité mais ni rebelle de l'armée ka be de l'administration ka be insérer impunité au be quel qu'on fait impunité be bolidino lutte contre l'impunité be boli entre de kanta c'est ça parce que tout là à quand musokoronu ka fait 20 là et musokoronu ça va ka so sarnan bulda kile sara sabata ko ale clara ko to kijija oh bon no boray un élément essentiel Jeune Afrique est numéro 2 bon le numéro du 2 au 14 février il y a tokoda ko Mali l'impasse c'est-à-dire Mali kara yarta wataay fin de be flabulu bolo suko do be kenay nous attendons ka ibonaye greffe là-bas na donné ce qu'on connaît a tisaka donc atanya fait mais a tisaka samaka botu o de yata warta ko mari bien tout la malila bien min tetanya fait a tisaka ko fait o de malila o yata warta katla ka fo ko Mali ko le Mali est tombé sous le mythe décisif mo menu latin et grec kala décisif ko rodo décisif mogoye min dangana a dangale aka danga mundaka ko ka farakulumbo da bilibili do dama aka shike aba kulugulu ka yele kulu sanfe ni farakulumbo kulugulu na fe ka se fo kulu sanfe afeke memba amani koko ta do farakulumbo se kana jigi duguma tumu abe soroka a pousser tout ka laile aba ka nye ko la foka ta ka nye badomi donc Mali be min kaniye toro ni segen ni konafili ani la moléale ni la gauche limika ko de be tous na fokata nye badomi otwana ambe misi de séisif de kono ala kan kishoma wo lu ka dangal de amadanga mumbe no be ngani ala ni maseko soro maseko kefolo nga jela tike konana ne ba fe malikanya ne ba fe malien ki ja ne ba fe benka ke ne ba fe tieka fo ne ba fe ladria ka sinsi ne ba fe haside ya ka bo jamana kono ne ba fe namara ka dabla ne ba fe shele ka dabla ne ba fe kalanka ke ne ba fe bana beka se ka franka ambara ka soro évacuation make wakati la nyemo do serama ko crise cardiaque yemine ko ba fe kandeme ngata frake jamana koka ne ko ma woye nyemo e afe kandeme ngata frake jamana koka ne ko ma woye nyemo e ibise ko labi ne evakeli
barka o dabla ibe minke ibe hakil jagabo ko flala a folo ne moru ko tika kanini saya dako sira matna na ya don ka fo kisitama aya nyini uka nanaye malikono ya akaka saya ke malikono amanyini ka evake wali ka toile katlaka datu kesu kono kananaye amajene ne fere tafe ka datu kesu kono ne saya besima mbafe akatu mbe malikono ya mbafe fene ka tamasir fene ilela ibise kola bi mali ibise ko chamana uyorna ngana do kara nyena o kara jamana nyamgo do fe na to asande ay fagata to mame aka jamana ko afasale ako ka tane ka fagata limia fogata se sama ni feresela yana sa bana nabe mo mine maroko ika furake yoro soro ika furake baga soro ika furake fura soro maroko kono kasoro imata gien fantana nchila otwana ministre des finances oka war labe ministre de l'éducation oka bo kala ministre de la santé mimbe commandé barake minena aka hakil jagabo ka be la nati ministre des travaux publics oka hôpital jo min kacha min ferelembe min belembe furakel kama na chugobenya aya bolo dijoma aka bekelema tanke amatla ka bala halene yermi roye nkana évacuer muso kana évacuer nden kana évacuer la ministre kana évacuer palais mogoshi kana évacuer jango mogoto mun be jamana kono tanke amatla na sera ko kesami otwala me jenne koyi ne ba fe onyogonde ka ke mali kono évacuation ka dabla parce que évacuation est mouillé ka warta mo kele 16 millions 20 millions 25 millions ko blakata Maroc ko blakata Tunisie ko blakata France ka tlaka o reso kesu kono kana brufie okuna ka finigulo ani nega fa noro odisila ka cérémonie ko atefu nyanyi anga dla ne ba fe yoro ka ke min kacha min labenindu ni mogore be évacuer kabo Burundi kabo Kinshasa kabo yoro la kana Mali ka ke fura ke yoro e Mali ka ma ka ke jamana min be mogore évacuer ko la suwala mba fe malien savant borana hal américain ya boran fe donc ambise ka kan su be soro mba fe ga jamana ka ke yoro e min to ko bolembe kalan sala min to ko bolembe ina fok fola abechugomi ni bite anga be condition te ni makan ka tun kono filla qur'ane sariya la murja de beninga tumsu de beninga jene de beninga o hakil jagawo o beta magan pour que kam magan kalamago ko hakil dafa ni bite ni malien ni mo tara na examen ke akacha la fa malien de tin mo afora c'est ça mo entrée premier sortie premier de William Ponty donc mba fait ngaje maladum o ka kemo ye min togo bolme kalan srala mba fait ngaje manaka ke jamana ye min tama sere be fo ka fo ni malien ni abla fo fena abe do ala jele yala abe bo ala jele yala fente freke fente tunu fente suye mba fo ka ngaje jamana ko kuma na sere nataka bon mima kenyele mima latle mima labe ode